Jangan lupa subscribe ya. Ya, Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Iski teman-teman. Kali ini kita akan berjalan di persawahan teman-teman. Wow, jalannya ekstrim banget teman-teman. Anginnya pun kenceng-kenceng teman-teman. Ayo teman-teman, yang belum subscribe di-subscribe ya teman-teman. Wih. Wih. Keren banget teman-teman. Wih. Nah. Wow. Wow, jatuh semua. Wow, jatuh semua nih guys. Teman-teman, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Dadah teman-teman. Kabur deh lah.